आये नैवेद्यं भय नमो नमः ओम नमः निष्ठात्री भगवती श्री श्री सरस्वती देवोय नमो नमः। मंत्र सुंदर করে বলো ভুল করতে ভাব করতে কেলে কি কাউ না বলে না विद्यां देहि नमस्ते नमो जय जय देवी चराचर सारे कुचर जुग सुभित मुक्ताहारे बिना पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्तुते नम विद्यां नदिष्टात्री भगवती श्री श्री सरस्वती देवोय चरणाभ्यां नमो। हेलो সবাইকে প্রথম শুভ সরস্বতী পুজো। বড়দেরকে আমার প্রণাম এবং ছোটদেরকে আমার ভালোবাসা। তো এখন আমি সরস্বতী বন্দনা, যেহেতু সরস্বতী পুজো, তো সরস্বতী বন্দনা দিয়ে আমি শুরু করছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। করলে